Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will not allow the creation of migrant ghettos on its territory because others in the European Union do not protect their borders, said Balázs Hídvégi, Fidesz MEP in Strasbourg. Following a debate in the European Parliament plenary on the need for the swift adoption of the new EU asylum and migration package, the politician said Hungary rejects forced settlements, the mandatory distribution of migrants according to quotas, and the fact that others in the EU are trying to impose multiculturalism and illegal immigration on others at all costs. The hearing of a petition by Rossz Yehudi, a non-profit organization that encourages Jews to lead a religious lifestyle, against the Tel Aviv municipality's decision, ended without agreement between the parties. Tel Aviv District Court Judge Magen Al-Tuvia tried to pressure the parties to reach a settlement, which had a deadline of 3 p.m. today. At the hearing, the municipality's lawyers defended the mayor's decision to revoke the Rossz Yehudi's permit to hold its Simchat Torah event this year, which the municipality claims was in violation of the terms of the permit the city granted it before the Yom Kippur event on September the 24th. The organization organized a gender-segregated event in Dizengoff Square at the end of Yom Kippur, which led to a clash between protesters and worshippers. Because of this, the municipality is not confident that Rossz Yehudi will respect the city's regulations regarding the Simchat Torah event, which is scheduled for Saturday. The Rossz Yehudi claimed that the municipality was picking on it. The judge will issue a final ruling on the case later. Ayatollah Ali Khamenei has said that countries seeking to normalize relations with Israel are betting on the wrong horse, Iranian state media reported. The Islamic Republic's firm position is that countries that gamble on normalization with Israel will lose, he said. Prime Minister Benjamin Netanyahu hit back at Iran's top leader, saying Iran will not prevent Israel from further expanding the circle of peace for the benefit of Israel's citizens, the peoples of the region, and all of humanity. Khamenei wrote, the Zionist regime is dying. The usurper regime is coming to an end. Today, the Palestinian youth, the anti-oppression and anti-occupation movement in Palestine, is more energetic, vibrant, and prepared than at any time in the last 70, 80 years. God willing, the movement will achieve its goals. Ukraine could be a member of the European Union by 2030, said Charles Michel, the President of the European Council. The head of the body of EU heads of state and government said Ukraine could become a member by 2030 if both parties do their homework. Like all other candidates, Ukraine must implement reforms, fight corruption, and meet the legal requirements for membership. On the EU side, it must be clear what members want to achieve together, what they consider really important, and what they want to spend on, and speed up decision-making. I'm not saying it will be easy, but we cannot waste any more time, Charles Michel said in an interview ahead of Friday's informal European Council meeting, pointing out that the Western Balkan candidates have been waiting 20 years to join, and that Russia and China's influence in the region is growing. The world is getting rid of the dictatorship of some countries that try to force others into economic slavery. Russian President Vladimir Putin said this at the third International Olympiad for Financial Security in the southern Russian city of Sirius. The world is gradually getting rid of dictatorship, of a financial and economic model whose only aim is to drive us into debt, slavery, turns us into economic colony, deprive entire regions of the world of the resources necessary for development, the Russian head of state found to say. Putin likened the current system of the world currencies to a financial pyramid, with the leaders of certain countries at the top. He said that this was not in the interests of the majority of humanity. He also referred to the project of the central banks of Asia and the Middle East to issue and exchange digital currencies. No third party has the ability to abuse it, to interfere with payments, including blocking a transaction, freezing accounts, stealing other people's money or property, he said. The U.S. has sent Ukraine more than 1 million pieces of Iranian ammunition seized last year, the U.S. military said. According to the Central Command, which is responsible for operations in the Middle East, 1.1 million rounds of 7.62mm ammunition were sent to Ukraine. The ammunition was seized in December 22 from the Iranian Revolutionary Guard Corps, which was originally believed to be destined for the Yemeni rebels in the U.S. The United States is committed to working with its allies and partners and will use all legal means to prevent the flow of Iranian arms shipments into the region, including the U.S. and UN sanctions. The Central Command said this in the statement. For years now, the U.S. Navy has been seizing weapons suspected to be from Iran, which Tehran mostly transports on fishing boats to Yemeni militias it supports. The UK economy has outperformed the major EU economies since Britain left the EU, according to the British Prime Minister.
Sunak, speaking at the closing day of the ruling Conservative Party's annual conference in Manchester, also announced that the government is cancelling a major part of by far the biggest British infrastructure investment in decades, the high-speed rail link from London to Manchester. Rishi Sunak, attending his first Tory conference as Prime Minister and leader of the Conservative Party, said that the £36 billion freed up by the cuts would be used to fund hundreds of other infrastructure projects in the north of England. And finally, for the weather, another cold front is due to arrive at the weekend. Expect strong winds and cloudy weather everywhere. Showers are forecast for Sunday across the country. The temperatures will average around 7 to 16 degrees Celsius in the morning and 22 to 28 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wird nicht zulassen, dass auf seinem Territorium Migrantenghettos entstehen, weil andere Länder der Europäischen Union seine Grenzen nicht schützen, sagte Balázs Hidvégi, Fidesz-Europaabgeordneter in Straßburg. Im Anschluss an eine Debatte im Plenum des Europäischen Parlaments über die Notwendigkeit einer raschen Verabschiedung des neuen EU-Asyl- und Migrationspakets sagte der Politiker, Ungarn lehne die Zwangsumsiedlung, die obligatorische Verteilung von Migranten nach Quoten und die Tatsache ab, dass andere in der EU versuchen, anderen um jeden Preis Multikulturalismus und illegale Einwanderung aufzuerlegen. Die Anhörung einer Petition von Rosh Yehudi, einer gemeinnützigen Organisation, die Juden zu einem religiösen Lebensstil ermutigt, gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung von Tel Aviv endete ohne Einigung zwischen den Parteien. Die Richterin des Bezirksgerichtes Tel Aviv, Magen Al-Tuvia, versuchte, die Parteien unter Druck zu setzen, um eine Einigung zu erzielen, die bis heute um 15 Uhr erzielt werden sollte. Bei der Anhörung verteidigten die Anwälte der Stadtverwaltung die Entscheidung des Bürgermeisters Rosh Yehudi, die Genehmigung für ihre diesjährige Simchat Torah-Veranstaltung zu entziehen, die nach Ansicht der Stadtverwaltung gegen die Bedingungen der Genehmigung verstößt, die sie ihr vor der Yom Kippur-Veranstaltung am 24. September erteilt hatte. Die Organisation organisierte am Ende vom Yom Kippur eine nach Geschlechtern getrennte Veranstaltung auf dem Dizengoff-Platz, die zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Gläubigen führte. Aus diesem Grund ist die Stadtverwaltung nicht zuversichtlich, dass Rosh Yehudi die städtischen Vorschriften für die für Samstag angesetzte Simchat Torah-Veranstaltung einhalten wird. Rosh Yehudi behauptete, die Stadtverwaltung wolle sie schikanieren. Ein Richter wird zu einem späteren Zeitpunkt eine endgültige Entscheidung in diesem Fall treffen. Ayatollah Ali Khamenei hat erklärt, dass Länder, die eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel anstreben, auf das falsche Pferd setzen, wie iranische Staatsmedien berichteten. Die Islamische Republik vertritt den festen Standpunkt, dass Länder, die auf eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel setzen, verlieren werden. Premierminister Benjamin Netanyahu konterte den iranischen Staatschef mit den Worten, der Iran wird Israel nicht daran hindern, den Kreis des Friedens zum Wohle der israelischen Bürger, der Völker der Region und der gesamten Menschheit weiter auszudehnen. Khamenei schrieb, das zionistische Regime stirbt, das Usurpationsregime geht zu Ende, die palästinensische Jugend, die Anti-Unterdrückungs- und Anti-Besatzungsbewegung in Palästina ist heute energischer, lebendiger und besser vorbereitet als jemals zuvor in den letzten 70, 80 Jahren. So Gott will, wird die Bewegung ihre Ziele erreichen. Die Ukraine könnte bis 2030 Mitglied der Europäischen Union werden, sagte Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates. Der Chef des Gremiums der EU-Staats- und Regierungschefs sagte, die Ukraine könnte bis 2030 Mitglied werden, wenn beide Seiten ihre Hausaufgaben machen. Wie alle anderen Kandidaten muss die Ukraine Reformen durchführen, die Korruption bekämpfen und die rechtlichen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllen. Auf Seiten der EU muss klar sein, was die Mitglieder gemeinsam erreichen wollen, was sie für wirklich wichtig halten und wofür sie Geld ausgeben wollen, und die Entscheidungsfindung muss beschleunigt werden. Ich sage nicht, dass es einfach sein wird, aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, sagte Charles Michel in einem Interview vor dem informellen Europäischen Rat am Freitag und wies darauf hin, dass die Kandidaten aus dem westlichen Balkan seit 20 Jahren auf einen Beitritt warten und dass der Einfluss Russlands und Chinas in der Region wächst. Die Welt ist dabei, sich von der Diktatur einiger Länder zu befreien, die versuchen, andere in die wirtschaftliche Sklaverei zu zwingen, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf der 3. Internationalen Olympiade für Finanzsicherheit in der südrussischen Stadt Sirius.
Die Welt befreit sich allmählich von der Diktatur eines Finanz- und Wirtschaftsmodells, dessen einziges Ziel daran besteht, uns in die Verschuldung und Sklaverei zu treiben, uns in eine wirtschaftliche Kolonie zu verwandeln und ganze Regionen der Welt der für die Entwicklung notwendigen Ressourcen zu berauben, sagte das russische Staatsoberhaupt. Putin verglich das derzeitige System der Weltwährungen mit einer Finanzpyramide, an deren Spitze die Führer bestimmter Länder stehen. Dies entspreche nicht den Interessen der Mehrheit der Menschheit. Er verwies auch auf das Projekt, den Zentralbanken Asiens und des Nahen Ostens digitale Währungen auszugeben und umzutauschen. Kein Dritter hat die Möglichkeit, dies zu missbrauchen, um den Zahlungsverkehr zu stören, einschließlich der Blockierung einer Transaktion, des Einfrierens von Konten oder des Diebstahls von Geld oder Eigentum anderer Personen, sagte er. Die USA haben der Ukraine nach Angaben des US-Militärs mehr als 1 Million Stück der im vergangenen Jahr beschlagnahmten iranischen Munition geschickt. Nach Angaben des Zentralkommandos, das für Operationen im Nahen Osten zuständig ist, wurden 1,1 Millionen Schuss 7,62 mm Munition an die Ukraine geschickt. Die Munition wurde im Dezember 2022 bei Korps der iranischen Revolutionsgarden beschlagnahmt und war ursprünglich für die jemenitischen Rebellen in den USA bestimmt. Die Vereinigten Staaten sind entschlossen, mit ihren Verbündeten und Partnern zusammenzuarbeiten und werden alle legalen Mittel einsetzen, um den Fluss iranischer Waffenlieferungen in die Region zu verhindern, einschließlich US- und UN-Sanktionen, erklärte das Zentralkommando in einer Erklärung. Seit Jahren beschlagnahmt die US-Marine mutmaßlich aus dem Iran stammende Waffen, die Teheran meist auf Fischerbooten an die von ihm unterstützten jemenitischen Kämpfer liefert. Nach Aussage des britischen Premierministers hat die britische Wirtschaft seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU besser abgeschnitten als die großen EU-Volkswirtschaften. Sunak, der am letzten Tag der Jahreskonferenz der regierenden konservativen Partei in Manchester sprach, kündigte auch an, dass die Regierung einen großen Teil der bei weit größten britischen Infrastrukturinvestitionen seit Jahrzehnten, nämlich die Hochgeschwindigkeitseisenbahnverbindung von London nach Manchester, streichen wird. Rishi Sunak, der an seiner ersten Tory-Konferenz als Premierminister und Vorsitzender der konservativen Partei teilnahm, sagte, dass die durch die Kürzung im frei werdenden 36 Milliarden Pfund für die Finanzierung hunderter anderer Infrastrukturprojekte in Nordengland verwendet werden sollen. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende ist der Einzug einer weiteren Kaltfront geplant. Es ist überall mit starkem Wind und bewölktem Wetter zu rechnen. Für Sonntag wird landesweit Schauer vorhergesagt. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 7 und 16 Grad am Morgen und zwischen 22 und 28 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Le député européen Balázs Hidvégi a indiqué à Strasbourg que la Hongrie ne permettrait pas la création de ghettos de migrants sur son territoire en raison des autres pays de l'Union européenne qui ne protègent pas les frontières. Le responsable politique a tenu ces propos à la suite d'un débat en séance plénière du Parlement européen sur la nécessité d'adopter rapidement un nouveau paquet européen sur l'asile et les immigrations. La Hongrie dit non à la réinstallation forcée, n'accepte pas la répartition obligatoire des migrants en fonction des quotas et estime que d'autres pays de l'UE tentent d'imposer à tout prix le multiculturalisme et l'immigration illégale à d'autres, a-t-il souligné. L'audience relative à une pétition de Rosh Yehudi, une organisation à but non lucratif qui encourage des Juifs à mener un style de vie religieux contre la décision de la municipalité de Tel Aviv, s'est terminée sans accord entre les parties. Le juge du tribunal de district du Tel Aviv, Magen Altuvia, a tenté de faire pression sur les parties pour qu'elles parviennent à un accord dont la date limite était fixée à jeudi à 3 heures. Lors de l'audience, les avocats de la municipalité ont défendu la décision du maire consistant à révoquer au Rosh Yehudi l'autorisation d'organiser l'événement de Shimlat Torah cette année. Selon la municipalité, Rosh Yehudi a violé les conditions de l'autorisation que la ville lui avait accordées avant l'événement de Yom Kippour le 24 septembre.
À la fin de Yom Kippour, sur la place d'Isengoff, l'organisation a proposé une prière avec un cloisson de séparation entre les deux sexes, ce qui a conduit à un affrontement entre les manifestants et les adeptes. Pour cette raison, la municipalité n'est pas convaincue que Rosh Yehudi respectera les règles de la vie en ce qui concerne la manifestation de Shema Torah. Bref, pour samedi. Le Rosh Yehudi a fait valoir que la municipalité s'en prenait à l'organisation. Le juge rendra une décision définitive dans cette affaire ultérieurement. Selon les médias d'État iraniens, l'ayatollah Ali Khamenei a affirmé que les pays qui cherchent à normaliser leurs relations avec Israël parient sur les mauvais chevals. La position absolue de la République islamique est que les pays qui parient sur la normalisation avec Israël perdront, a-t-il déclaré. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a répliqué au guide suprême iranien: l'Iran ne nous empêchera pas d'élargir davantage le cercle de la paix pour le bénéfice des citoyens d'Israël, des peuples de la région et de l'humanité tout entière, a indiqué le Premier ministre dans un message vidéo. M. Khamenei a écrit: le régime zioniste est en train de mourir. Le régime usurpateur touche à sa fin. Aujourd'hui, la jeunesse palestinienne, le mouvement anti-oppression et anti-occupation en Palestine est plus énergétique, plus dynamique et mieux préparé que jamais lors des 70 à 80 dernières années. Si Dieu le veut, le mouvement atteindra ses objectifs. Pour Charles Michel, président du Conseil européen, l'Ukraine pourrait devenir membre de l'Union européenne d'ici à 2030. Le chef de l'organe des chefs d'État et de gouvernement de l'UE a indiqué que l'Ukraine pourrait en effet devenir membre de l'UE en 2030 si les deux parties faisaient leur travail. Comme tous les autres candidats, l'Ukraine doit mettre en œuvre des réformes, lutter contre la corruption et satisfaire aux exigences juridiques de l'adhésion. Du côté de l'UE, il faut définir clairement ce que les membres souhaitent attendre ensemble, ce qu'ils jugent vraiment important et c'est à quoi ils attendent consacrer leurs dépenses et accélérer les processus décisionnels. Je ne dis pas que ce sera facile, mais nous ne pouvons plus perdre de temps, a précisé Charles Michel dans un interview accordé avant le Conseil européen informel de vendredi, soulignant que les candidats des Balkans occidentaux attendent depuis 20 ans d'adhérer à l'Union et que l'influence de la Russie et de la Chine dans la région est de plus en plus importante. Lors de la 3e Olympiade internationale sur la sécurité financière qui s'est tenue à Sirius, dans le sud de la Russie, le président russe Vladimir Poutine a indiqué que le monde s'est débarrassé de la dictature de certains pays qui tentaient de contraindre d'autres pays à l'esclavage économique. Le monde se débarrasse progressivement à la dictature d'un modèle financier et économique dont le seul but est de nous endetter, de nous réduire en esclavage, de nous transformer en colonies économiques, de priver des régions entières du monde des ressources nécessaires à leur développement, a déclaré le chef d'État russe. M. Poutine a comparé le système actuel des monnaies mondiales à une pyramide financière au sommet de laquelle se trouvent les dirigeants de certains pays. Il a précisé que ce système n'était pas dans l'intérêt de la majorité de l'humanité. Il a également évoqué le projet des banques centrales d'Asie et du Moyen-Orient d'émettre et d'échanger des monnaies numériques. Aucune tierce partie n'a la possibilité d'en abuser pour interférer avec les paiements, notamment en bloquant une transaction, en gelant des comptes, en volant l'argent ou les biens d'autrui, a-t-il poursuivi. L'armée américaine a annoncé que les États-Unis avaient envoyé à l'Ukraine plus d'1 million de munitions iraniennes saisies l'année dernière. Selon le commandement central responsable des opérations au Moyen-Orient, 1,1 million de munitions de 7,62 mm ont été envoyées en Ukraine. Ces munitions ont été saisies en décembre 2022 auprès du corps des gardiens de la révolution iranienne lorsqu'elles étaient vraisemblablement destinées aux rebelles Houthis au Yémen. Les États-Unis sont déterminés à travailler en collaboration avec leurs alliés et partenaires et utiliseront tous les moyens légaux pour empêcher les livraisons d'armes iraniennes dans la région, y compris les sanctions des États-Unis et de l'ONU, a déclaré le commandement central dans un communiqué.
Depuis des années, la marine américaine saisit des armes soupçonnées de provenir d'Iran, que Téhéran transporte principalement sur des bateaux de pêche à destination des militants yéménites qu'ils soutiennent. Selon le Premier ministre britannique, l'économie du Royaume-Uni a surpassé les principales économies de l'UE depuis que le pays a quitté l'Union. M. Sunak, qui s'est exprimé lors de la clôture de la conférence annuelle du Parti conservateur au pouvoir à Manchester, a également indiqué que le gouvernement a annulé une grande partie de l'investissement de loin le plus important dans les infrastructures britanniques depuis des décennies, à savoir la liaison ferroviaire à grande vitesse entre Londres et Manchester. Rishi Sunak, qui participait à cette première conférence en tant que Premier ministre et chef du Parti conservateur, a indiqué les 36 milliards de livres sterling libérés par ces réductions seraient utilisés pour financer des centaines d'autres projets d'infrastructures dans le nord de l'Angleterre. Et finalement, la météo pendant le week-end, une nouvelle vague de froid attendra notre région. Du vent, un temps nuageux sont prévus dans l'ensemble du pays. Dimanche, notre météo sera marquée par des averses. Les températures moyennes évolueront entre 7 et 16 degrés le matin, entre 22 et 28 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría no permitirá la creación de guetos de migrantes en su territorio porque otros países de la Unión Europea no protejan sus fronteras, declaró en Estrasburgo Balázs Hídvégi, eurodiputado del Fidesz. Tras un debate en el Pleno del Parlamento Europeo sobre la necesidad de una rápida adopción del nuevo paquete de asilo y migración de la UE, el político afirmó que Hungría rechaza el reasentamiento forzoso, la distribución obligatoria de migrantes según cuotas y el hecho de que otros en la UE intenten imponer a toda costa el multiculturalismo y la inmigración ilegal. La vista de una petición de Rosh Yehudi, organización sin ánimo de lucro que anima a los judíos a llevar un estilo de vida religioso contra la decisión del Ayuntamiento de Tel Aviv, terminó sin acuerdo entre las partes. La juez del Tribunal del Distrito de Tel Aviv, Magen Altuvia, intentó presionar a las partes para que llegaran a un acuerdo cuyo plazo venció el jueves a las 15 horas. En la vista, los abogados del ayuntamiento defendieron la decisión del alcalde de revocar el permiso de los Rosh Yehudi para celebrar este año su acto de Simchat Torah, que según el ayuntamiento infringía las condiciones del permiso que la ciudad le había concedido antes del acto de Yom Kippur, el 24 de septiembre. La organización organizó un acto segregado por sexos en la plaza de Dizengoff al final de Yom Kippur, que provocó enfrentamientos entre manifestantes y fieles. Debido a ello, el ayuntamiento no confía en que Rosh Yehudi respete la normativa de la ciudad en relación con el acto de Simchat Torah previsto para el sábado. El Rosh Yehudi alegó que el ayuntamiento se estaba metiendo con él. La juez dictará la sentencia definitiva sobre el caso más adelante. El ayatolá Ali Khamenei ha declarado que los países que pretenden normalizar sus relaciones con Israel apuestan por el caballo equivocado, según informan los medios de comunicación estatales iraníes. La firme postura de la República Islámica es que los países que apuestan por la normalización con Israel perderán, afirmó. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu replicó al máximo dirigente iraní: Irán no impedirá que Israel siga ampliando el círculo de la paz en beneficio de los ciudadanos israelíes, los pueblos de la región y toda la humanidad. Khamenei escribió: el régimen sionista está muriendo, el régimen usurpador está llegando a su fin. Hoy,
la juventud palestina, el movimiento contra la opresión y la ocupación en Palestina es más enérgico, vibrante y preparado que en ningún otro momento de los últimos 70 y 80 años. Si Dios quiere, el movimiento alcanzará sus objetivos. Muy bien. Ucrania podría ser miembro de la Unión Europea en 2030, según ha declarado Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo. El jefe del órgano de jefes de Estado y de Gobierno de la UE afirmó que Ucrania podría ser miembro en 2030 si ambas partes hacen sus deberes. Como todos los demás candidatos, Ucrania debe ampliar reformas, luchar contra la corrupción y cumplir con los requisitos legales para la adhesión. Por parte de la UE debe quedar claro qué quieren conseguir juntos los miembros, qué consideran realmente importante y en qué quieren gastar y acelerar la toma de decisiones. No digo que vaya a ser fácil, pero no podemos perder más tiempo, declaró Charles Michel en una entrevista previa al Consejo Europeo Informal del viernes, señalando que los candidatos de los Balcanes Occidentales llevan 20 años ya esperando su adhesión y que la influencia de Rusia y China en la región es cada vez mayor. El mundo se está deshaciendo de la dictadura de unos países que intentan obligar a otros a la esclavitud económica, declaró el presidente ruso Vladimir Putin en la tercera Olimpiada Internacional de Seguridad Financiera, celebrada en el Centro Educativo Sirius, en la ciudad meridional rusa de Sochi. El mundo se libra poco a poco de la dictadura de un modelo financiero y económico cuyo único objetivo es endeudarnos, esclavizarnos, convertirnos en una colonia económica, privar a regiones enteras del mundo de los recursos necesarios para el desarrollo, declaró el jefe del Estado ruso. Putin comparó el actual sistema de divisas mundiales con una pirámide financiera en cuya cúspide se encuentran los dirigentes de determinados países. Dijo que esto no beneficiaba a la mayoría de la humanidad. También se refirió al proyecto de los bancos centrales de Asia y Oriente Medio de emitir e intercambiar monedas digitales. Ningún tercero tiene la oportunidad de abusar de ella para interferir en los pagos, lo que incluye bloquear una transacción, congelar cuentas o robar el dinero o las propiedades de otras personas, afirmó Putin. Los Estados Unidos han enviado a Ucrania más de 1 millón de piezas de munición iraní incautadas el año pasado, según informó el ejército estadounidense. Según el mando central responsable de las operaciones en Oriente Próximo, se enviaron a Ucrania 1.1 millones de cartuchos de munición de 7.62 milímetros. La munición fue incautada en diciembre de 2022 al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y en un principio se creyó que iba destinada a los rebeldes yemeníes de los Estados Unidos. Los Estados Unidos está comprometido a trabajar con sus aliados y socios y utilizará todos los medios legales para impedir el flujo de envíos de armas iraníes a la región, incluidas las sanciones de los Estados Unidos y la ONU, dijo el mando central en un comunicado. Durante años, la Armada estadounidense se ha incautado de armas presuntamente procedentes de Irán que Teherán transporta principalmente en barcos pesqueros y los militantes yemeníes a los que apoya. La economía del Reino Unido ha superado a las principales economías de la UE desde que Gran Bretaña abandonó la UE, según el primer ministro británico. Sunak, en su intervención en la jornada de clausura de la conferencia anual del gobernante Partido Conservador en Manchester, anunció también que el gobierno cancela una parte importante de la que es, con diferencia, la mayor inversión británica en infraestructuras en décadas, en enlace ferroviario de alta velocidad de Londres a Manchester. Rishi Sunak, que asiste a su primera conferencia Tory como el primer ministro y líder del Partido Conservador, dijo que los 36.000 millones de libras liberados por los recortes se utilizarían para financiar cientos de otros proyectos de infraestructuras en el norte de Inglaterra. Y finalmente, por el tiempo, otro frente frío llegará el fin de semana. Se esperan fuertes vientos y tiempo nublado en todas partes de Hungría. Se prevén chubascos el domingo en todo el país. Las temperaturas rondarán los 7 a 16 grados de media por la mañana, los 22 y 28 grados por la tarde.
先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。近日，在法国斯特拉斯堡匈牙利青民盟中担任欧洲议会成员的波拉希德维奇表示，匈牙利将不会允许在其领土上建立移民贫民区，因为欧盟其他国家未能保护好他们的边境。在欧洲议会全体会议就是否需要加快通过欧盟新移民和庇护协定进行辩论后，波拉希德维奇表示，匈牙利拒绝强制安置移民，拒绝根据配额强制分配移民，拒绝接受其他欧盟国家试图不惜一切代价将多元文化主义和非法移民强加于他国的做法。Osh Yehudi 是一家鼓励犹太人过宗教生活方式的非营利组织。他们最近针对特拉维夫市政府的决定提出了请愿。今天在对该请愿听证结束后，各方未能达成一致。特拉维夫地方法院法官 Magen Altuvia 试图施压各方在今天15点截止时间间达成和解。此前，市长决定撤销 Osh Yehudi 今年举行Simchat Torah 活动的许可。听证会上，是政府律师为该决定进行辩护，是政府声称该组织在9月24日赎罪日活动前违反了其所获得的是政府许可的条款。该组织在赎罪日结束时，在 Dizengoff 广场组织了一个按性别隔离的活动，导致抗议者和礼拜者发生冲突。由于此事，市政府表示不信任Osh Yehudi将遵守该事宜还原了法界活动定于周六举行有关的规定，而Osh Yehudi则声称是政府在颠覆它。法官将在晚些时候对此案作出最终裁决。据伊朗国家媒体报道，伊朗最高领导人艾亚多拉·哈梅内伊表示，那些寻求与以色列关系正常化的国家是压错了注。伊朗坚定认为，那些在与以色列关系正常化上下注的国家将会输到赌局。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡则回击伊朗最高领导人的言论，表示伊朗无法阻止以色列为了以色列公民、地区各国人民和全人类的利益而进一步扩大和平防卫的努力。而哈梅内伊写道，犹太复国主义者政权行将灭亡，这个篡夺者政权正在做新终结。如今，巴勒斯坦青年、巴勒斯坦反压迫和反占领运动比过去70-80年的任何时候都更有活力、更有生气、更有准备。愿上帝保佑这个运动实现它的目标。欧洲理事会主席绍尔米歇尔表示，乌克兰可能在2030年前成为欧盟正式成员国。欧洲理事会由欧盟各国元首和政府首脑组成。作为该机构的负责人，他表示，如果双方都做足功课，乌克兰有可能在2030年前成为欧盟成员国。和所有其他候选国一样，乌克兰必须实施改革，打击腐败，并满足加入欧盟的法律要求。而欧盟必须明确成员国希望共同实现什么目标，他们认为真正重要的事情，以及他们想要将支出用于什么方面，并加快决策速度。米歇尔在周五非正式欧洲理事会前的一次采访中表示，我并不是说这是一个简单的任务，但我们不能再浪费时间了。他指出，西巴尔干国家等待加入欧盟已有20年，俄罗斯和中国在那里的影响力不断增长。近日，在俄罗斯南部城市西里乌斯举行的第3届国际金融安全奥林匹克竞赛决会上，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，世界正在逐步摆脱一些国家试图迫使其他国家陷入经济奴役的专制模式。这位俄罗斯国家元首表示，世界正在逐步摆脱这种金融和经济模式的独裁专制。这种模式的目的只是使世界陷入债务的和奴役，变成经济殖民地，
剥夺整个地区发展所必须的资源。普京将当前世界货币制度比作金融金字塔，其中某些国家的领导人位于顶端。他指出，这不符合绝大多数人的利益。他还提到了要如何中东一些央行发行和交易数字货币的项目，没有第三方有能力滥用它来关于支付，包括组织交易、冻结账户、窃取他人的钱财或财产。他说道。美国军方表示，美国已向乌克兰运送了去年缴获的100多万发伊朗弹药。据负责中东地区行动的美国中央司令部表示，美国已向乌克兰运送了110万发7.62毫米弹药。美国于2022年12月从伊朗革命卫队处缴获了这些弹药。这些弹药最初被认为是运给位于美国的也门叛军。美国中央司令部在一份声明中表示，美国致力于与盟友和伙伴合作，将使用一切合法手段，包括美国和联合国制裁，阻止伊朗武器运入该地区。多年来，美国海军一直在没收疑似来自伊朗的武器。伊朗主要通过渔船向其支持的也门武装分子运送武器。英国首相表示，自英国脱欧以来，英国经济的表现与欧盟主要经济体。在曼彻斯特举行的保守党年度大会闭幕日发言时，英国首相里希·苏纳克还宣布，英国政府正在取消几十年来英国最大的基础设施投资项目之一，即从伦敦到曼彻斯特的高速铁路。苏纳克首次以首相和保守党领袖身份出席表示党大会。他表示，削减后腾出的360亿英镑将用于阻止英格兰北部的数百个其他基础设施项目。那天气呢？周末又有一股冷风将到来，预计全国各地都将为大风和多云天气。周日预计全国范围内将出现阵雨，早晨平均气温为7至16摄氏度，而下午为22至28摄氏度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הונגריה לא תאפשר יצירת גטאות מהגרים בשטחה, מכיוון שאחרים באיחוד האירופי אינם מגנים על הגבולות, הצהיר בלאז' היטוויג, חבר פידס בפרלמנט האירופי בשטרסבורג. בעקבות הדיון שהתקיים בישיבת המליאה של הפרלמנט האירופי על הצורך באימוץ מהיר של חבילת המקלט וההגירה החדשים של האיחוד, הצהיר הפוליטיקאי שהונגריה אומרת לא ליישוב כפוי מחדש, לא מקבלת את חלוקת המהגרים המחייבת לפי מכסות, ושאחרים באיחוד רוצים רב תרבותיות בכל מחיר, ורוצים לכפות על אחרים הגירה בלתי חוקית. הדיון בעתירה של עמותת ראש יהודי המעודדת יהודים לנהל אורח חיים דתי נגד החלטת עיריית תל אביב הסתיים ללא הסכם בין הצדדים. השופט מגן אלטוביה מבית המשפט המחוזי בתל אביב ניסה ללחוץ על הצדדים להגיע להסכמה שהתאריך האחרון לה היה בשעה 3 אחר הצהריים. בדיון הגנו עורכי הדין של העירייה על החלטת ראש העירייה, לפי העירייה מבטלת את ההיתר של ראש יהודי לערוך השנה את אירוע שמחת תורה. לטענת העירייה, ראש יהודי הפרה את תנאי ההיתר שנתנה לה העירייה לפני אירוע יום הכיפורים ב-24 בספטמבר. הארגון ארגן אירוע עם הפרדה מגדרית בכיכר דיזנגוף בתום יום כיפור, שהביא לעימות בין מפגינים למאמינים. מסיבה זו, בעירייה לא סומכים על כך שהארגון ראש יהודי יכבד את תקנון העירייה בנוגע לאירוע שמחת תורה שתוכנן לשבת. ראש יהודי טען שהעירייה החליטה להילחם בו באופן ספציפי. השופט ייתן החלטה סופית בתיק בהמשך.
האייתולה עלי חמינאי הצהיר כי מדינות המבקשות לנרמל את היחסים עם ישראל מהמרות על הצד הלא נכון, דיווחו כלי תקשורת ממלכתיים באיראן. העמדה הנחרצת של הרפובליקה האסלאמית היא שאותן מדינות מסתכנות בנורמליזציה עם ישראל יפסידו. ראש הממשלה בנימין נתניהו היכה בחזרה ואמר שאמנה לא תמנע מישראל להרחיב עוד יותר את מעגל השלום לטובת אזרחי ישראל, עמי האזור והאנושות כולה, אמר ראש הממשלה בהודעה. חמינאי כתב שהמשטר הציוני גוסס והמשטר הגזלן מגיע לסיומו. כיום הנוער הפלסטיני, התנועה נגד דיכוי ואנטי כיבוש בפלסטין אנרגטיים חיים ומוכנים יותר מאשר בכל עת ב-70-80 השנים האחרונות. אם אלוהים ירצה, התנועה תשיג את מטרותיה. אוקראינה יכולה להיות חברה באיחוד האירופי עד 2030, הכריז שארל מישל, נשיא המועצה האירופית. ראש הגוף המפגיש את ראשי המדינות והממשלות של המדינות החברות באיחוד האירופי אמר כי אוקראינה יכולה לזכות בחברות עד 2030, אם שני הצדדים יכינו שיעורי בית. אוקראינה, כמו כל שאר המדינות המועמדות, חייבת ליישם רפורמות, להילחם בשחיתות ולעמוד בדרישות חוקיות של חברות באיחוד באיחוד האירופי עצמו. בצד האיחוד האירופי יש צורך להגדיר בבירור מה החברים רוצים להשיג ביחד, מה הם רואים כבאמת חשוב ועל מה הם רוצים להוציא כסף, ויש להאיץ את קבלת ההחלטות. אני לא אומר שזה יהיה קל, אבל אנחנו לא יכולים לבזבז יותר זמן, אמר שארל מישל בריאיון בישיבה הבלתי רשמית של המועצה האירופית ביום שישי, והצביע על כך שהמועמדים במערב הבלקן מחכים כבר 20 שנה להצטרף, והשפעתן של רוסיה וסין באזור גוברות ומתחזקות. העולם נפטר מהדיקטטורה של מדינות מסוימות שמנסות לדחוף אחרות לעבדות כלכלית, הכריז נשיא רוסיה ולדימיר פוטין במרכז סיריוס בדרום רוסיה, בטקס האולימפיאדה הבינלאומית השלישית לביטחון פיננסי. העולם משתחרר בהדרגה מהדיקטטורה של המודל הפיננסי הכלכלי, שמטרתו היחידה היא להיכנס לחובות ולעבדות, להפוך אותם למושבה כלכלית ולמנוע את המשאבים הדרושים לפיתוח מאזורים שלמים בעולם, אמר ראש המדינה הרוסי. פוטין השווה את מערכת התשלומים העולמית הנוכחית לפירמידה פיננסית שבראשה עומדים מנהיגי מדינות מסוימות. כפי שאמר, זה לא עונה על האינטרסים של רוב האנושות. הוא גם נגע בפרויקט של בנקים מרכזיים באסיה ובמזרח התיכון, מאפשרים הנפקה והחלפה של מטבעות דיגיטליים. לשום צד שלישי אין את היכולת לנצל לרעה את המצב כדי להתערב בתשלומים, לרבות למשל חסימת עסקה, הקפאת חשבונות, גנבת כספים או נכסים של אנשים אחרים, הדגיש. ארצות הברית שלחה יותר ממיליון אמצעי לחימה איראנים לאוקראינה שנתפסו בשנה שעברה, אמר צבא ארצות הברית. לפי פיקוד מרכז, האחראי על פעולות המזרח התיכון, 1.1 מיליון יחידות של תחמושת מסוג 7.62 מילימטר נשלחו לאוקראינה. התחמושת נתפסה בדצמבר 2022 ממשמרות המהפכה האיראנים, שבמקור נועדו עבור המורדים החות'ים בתימן. ארצות הברית מחויבת לעבוד עם בעלות בריתה ושותפיה ותשתמש בכל האמצעים החוקיים כדי למנוע את זרימת משלוחי הנשק האיראנים לאזור, כולל סנקציות של ארצות הברית ושל האום, נכתב בהצהרה של פיקוד המרכז. במשך שנים חיל הים האמריקני תופס כלי נשק שלכאורה מגיעים מאיראן, שטהרן שולחת בעיקר על סירות דייג לחמושים התימנים שבהם היא תומכת. לדברי ראש ממשלת בריטניה, מהסיום החברות באיחוד האירופי, ביצועי הכלכלה הבריטית צומחים מהר יותר מאלו של הכלכלות הגדולות של האיחוד האירופי. סונאק, שדיבר ביום הנעילה של הקונגרס השנתי של המפלגה השמרנית השולטת שאורגן במנצ'סטר, הודיע גם כי הממשלה תבטל במידה רבה את ההשקעה הגדולה ביותר בתשתית הבריטית בעשורים האחרונים, כלומר בניית קו הרכבת המהירה שתוכנן במקור מלונדון למנצ'סטר. רישי סונאק, שהשתתף בקונגרס הטורי לראשונה כראש ממשלה וכמנהיג המפלגה השמרנית, הודיע כי 36 מיליארד הפאונד שישוחררו בדרך זו, כלומר 16,200 מיליארד פורינט הונגרים, ישמשו למאות פיתוחים תשתיתיים אחרים באזור צפון אנגליה. ולמזג האוויר, חזית קרה נוספת תגיע בסוף השבוע, רוחות חזקות ומזג אוויר מעונן צפויים בכל מקום. ביום ראשון חזויים ממטרים ברחבי הונגריה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 4 ל-7 מעלות בבוקר ובין 22 ל-28 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או boyerpress.com. תודה רבה, ושתהיה לכם שבת שלום.